পানী খাইছে নাই খোৱা সেইটো কথা নুসুধিছো পানী খাইছে নাই খোৱা চি কথা আপুনি ভাষাই বুজি নাপাইছে ইমান মৰম কৰিছে কি কৰিছে এইবিলাক ননচেন্স সৰি ডোন্ট মাইণ্ড your name please oh myself Mary oh yeah you self Mary I self KK KK is short from long from is Krishna Kamal Khatonia I am the Havildar in this BBOP BBOP is you short from long from is Beharwari outpost oh I see I self thank you মাই ডগ চা বহুত ধুনীয়া ফুটিছে ও চা কি ফুটিছে? ইংলিছ থেপে থেপে ফুটিছে আও ফুটা actually why you should come Thana what পাঁচ দি দিয়ক what is this that why you should come মানে হয় না কো আমার থানা actually I've come here to teach you some English lessons on the request of IC Pritam Khargoria কওকচোন কিবা এটা কওক চা কিবা এটা কওক actually যদি আপুনি ইংৰাজী নন কমফৰ্ট তেতিয়াহ'লে অসমীয়াত ক'ব পাৰে মই অসমীয়াটো কমফৰ্ট আইছে নাই প্ৰবলেম পোৱা নাই বাৰু but still মই আপোনালোকক অসমীয়াতে বুজাই দিছো actually আপোনালোকৰ IC Mr. Pritam Khargoria ইয়াতে পঠিয়াইছে আপোনালোকক ইংলিছ টিউচন পঢ়াবলৈ পানী খাওঁ oh sure